My God! My God! Puyong pam, puko pam. Puko pam. Oh! Shit! Lord! Lord! Lord God! Lord God! Jesus' name! Jesus' name! Jesus! Oh my God! Lord! Lord! Jesus, Relax lang, please! Tama, Lord! Please! Relax lang, ma'am. Please! Lord! Oh my God! Ang chandelier! Nalakaw! Oh my God! Lord, tama na, please! Tama na, Lord! Lord, Lord! Lord, tama na! Tama na, Lord, please! Lord, please! Please, Lord! Please! Lord, tama na, please, Lord! Tama na, Lord, please! Tawagan sana ako si Normy. Shit, nangurog ko. Ay, sa mo. Yung sagsulod ya. Oh, duyan ay. Oh my God. Apa jadi? Napaya. Yeah. Dua. Ah, si Mama. Ah. Grabe ang chandelier. Grabe kauyog. Ma, naglinog dira, ma. Isa man ni. Ma, kumusta mo dira, ma? Kumusta mo dira? Nangurog ko, oy. Nangurog ko sa kakuluba. Ako gaingnan. Balik kita lang. Gusto pagilinak. Oh, lagi ma, sige ma. Manawagan sa ako si Normy, ma. Wala mo ko siya diri, ma. Bantay mo sa taas. Wala si Normy diri. Tawagan sa nako. Sige na, babay sa. Amping mo dira, ha? Babay. Ma, ay, kumusta ka? Asa ka? Napamidalian, nagpalit og ano. Okay ra ka? Ikaw, okay ka? Nangurog ko ako sa second floor. Grabe tabi yung sa chandelier.